नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हूँ 28 अक्टोबर 2025 मसीहा। यह भिडियो जानिबा क्यों यात्रापाटी क्यों स्थान में आज क्यों सुपरहिट नाटक मंचस्थ करने जाऊँगी। वीडियो स्टार्ट करने पूर्व एक अनुरोध, जदि आप एजे आम चैनल को सब्सक्राइब करना तो तुरंत सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबी दिंतु, जहाँफल यात्रा एमती टिकी खबर आपंक पाखे सर्वप्रथम पहुँची पार। तो चलतु बेसी डेरी नक आज संपूर्ण वीडियो को आरंभ करवा। यात्रा इंद्रभुवन। दर्शक बंधु आज विदाय रजनी स्थान चरंपा भद्रक। आज अनुसंधानमूलक नाटक चिट्ठी बासुची तुलसी तुलसी अपेरा श्री मंदिर। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान चांदबाली दुर्गापड़िया भद्रक। आज से सुपरहिट नुआ नाटक जानुआर। यात्रा खिलाड़ी पार्वती गणनाट्य। दर्शक बंधु आज विदाय रजनी स्थान कुष्टा मयूरभंज। आज सुपरहिट नाटक भल मनीषर भूल ठिकाना। यात्रा स्वर्ण महल। दर्शक बंधु आज विदाय रजनी स्थान नया धामरा चांदबाली भद्रक। आज नाटक गरीबर दुख देखी किए। यात्रा सम्राट तुलसी गणनाट्य। आज विदाय रजनी स्थान चांदबाली कालीपड़िया भद्रक। आज नाटक ए केमितिका संपर्क। यात्रा राजधानी अपेरा। दर्शक बंधु आज विदाय रजनी स्थान दीपू भाई पेंडाल चरंपा भद्रक। आज नाटक हरिना में की रस अच्छी। यात्रा स्वर्ण महल। दर्शक बंधु आज शेष रजनी नया धामरा चांदबाली भद्रक। आज सुपरहिट नाटक गरीबर दुख देखी किए। यात्रा नाट्य मंडप। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान बेलबाहाली आनंदपुर केन्दुझर। आज नुआ नाटक बार गाल। यात्रा दुर्गा मंदिर। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी स्थान दला छक जाजपुर रोड। आज अनुसंधानमूलक नाटक मु कहानी राइज राणी। यात्रा रंग महल। दर्शक बंधु आज चतुर्थ रजनी स्थान कालीपूजा केन्दुझर टाउन। आज नुआ नाटक दरिया कूलर दरदी बंधु। यात्रा श्री विश्व दरबार। दर्शक बंधु आज शेष रजनी स्थान सिंगड़ा खिचिंग छक मयूरभंज। आज नाटक ए संपर्कर शेष नाही अपेरा अशोक सम्राट। दर्शक बंधु आज विदाय रजनी स्थान चरंपा कालीपूजा भद्रक। आज नुआ नाटक आखि कांदुनी मो आत्मा कांदुची। यात्रा राजनंदिनी। दर्शक बंधु आज विदाय रजनी स्थान जाभियर स्कूल पाख चरंपा भद्रक। आज नाटक पाहांती रातिर पाप। यात्रा मौड़मणि शिवानी गणनाट्य। दर्शक बंधु आज विदाय रजनी स्थान चोरदा छक जाजपुर रोड। आज नाटक मेम साहेब। यात्रा स्वप्न महल। आज द्वितीय रजनी स्थान वासुदेवपुर भद्रक। आज से अनुसंधानमूलक नुआ नाटक बोऊ। यात्रा धौली। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी स्थान मोइंदा बिंझारपुर जाजपुर टाउन। आज यह वर्ष नूतन नाटक विस्फोरण चंडा शोक। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज। दर्शक बंधु आज तृतीय रजनी स्थान पत्रपाली झारसुगुड़ा। आज सुपरहिट नाटक लगुछु कहीं एते निजर। यात्रा सिंह बाहिनी। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान नईल 22 मौजा कटक। आज नाटक एथुवंते कली जुग शेष। यात्रा ओमकार। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान शरत मयूरभंज।
ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନୂଆ ନାଟକ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଏଠି ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଯାତ୍ରା ମହାରଥୀ କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ତିଗିରିଆ, ଆଠଗଡ଼, କଟକ। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ତୋ ପ୍ରେମ ଲାଗେ ନୂଆ ନୂଆ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ବଇଞ୍ଚା, ଧାମରା, ଭଦ୍ରକ। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନୂଆ ନାଟକ ଭୁଲିଗଲେ ଭଲ ହେବ। ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ଓଳାଭର, ରାଜକନିକା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ହାଇଦର। ଯାତ୍ରା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ବାଣପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପାରିବାରିକ ନାଟକ କାହ୍ନାରେ ତୋ ବାଟ ରହିଛି ଚାହିଁ। ଯାତ୍ରା ମଧୁ ବାସନ୍ତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ଗୋବରା, ଭଞ୍ଜନଗର, ଗଞ୍ଜାମ। ଆଜିର ନାଟକ ରଣଭୂମିର କର୍ଣ୍ଣ। ଯାତ୍ରା ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ଇଚ୍ଛାପୁର, ଭଦ୍ରକ। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ କେମିତି ବୁଝିବ ଅବୁଝା ମନ। ଅପେରା ଯାଜ୍ଞସେନୀ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ପୋଡ଼ାଶୂଳ, ନୀଳଗିରି, ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ସେହି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନୂଆ ନାଟକ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର। ଅପେରା ରାଜ ଦରବାର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ଧୂସୁରୀ, ଭଦ୍ରକ। ଆଜି ସେହି ସୁପରହିଟ୍ ନୂଆ ନାଟକ ଆଖି ପଲକରେ ଖୋଜୁଛି ତତେ। ଯାତ୍ରା ବାଦଶାହ କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ଦାନ୍ତିଆ ମୁହାଁ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଆଜି ସେହି ରେକର୍ଡ଼ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ନାଟକ ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ। ଯାତ୍ରା ବନ ଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ଶହୀଦନଗର, ମଙ୍ଗଳପୁର, ଭଦ୍ରକ। ଆଜିର ନାଟକ ମନ ବୃନ୍ଦାବନେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ଘଷିପୁରା, କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ନୂଆ ନାଟକ ଛବିରାଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ କୁମ୍ଭାରୀ, ବରପାଲି, ବରଗଡ଼। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ଆଖି କାନ୍ଦୁନି କି ଲୁହ ଝରୁନି। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ରଙ୍କାଳହାଟ, ଗୌଡ଼ ଗାଁ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଆଜିର ନୂଆ ନାଟକ ବାଟ ପାଉନି ମୁଁ ହାଟ ମଝିରେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ।